Osaka City. Ito yung aming hotel. Yan yan. Holiday Inn. Ayun, ang taas. Yan, yan, ang taas niya. Yung aming hotel sa Holiday Inn Express. Yan ang Holiday Inn. Night Osaka. Matawid. Ito. Yeah. Hello, Osaka. Oh. Door. May telephone kabini pa. Na? So, dito uso pa ang telephone, booth. Yan pa silang telephone booth. Ito yung mga mga street ng mga branded. Diyan, mga Fendi, Rolex, Omega, Dior. Look, the vending machine. Vending machine. Small stores, ha? CBD? CBD? Japan. Snake. Baka naman walang This is all restricted for... Para tayo nasa ayan. Dati was makita. Tokiyaki. Sige na, ayan. Titikman ko na yung takoyaki. Look, I ordered takoyaki. Matikman ko na yung original. Ayan, takoyaki. Yan, here is another brand, Celine. Andun yung Prada, saka yung Louis Vuitton. Itong strasse nito, yan. Dire-diretsuhin na yan. Puro siya. That is green. Luxury store. Ayan. Het is gewoon plastic. Het is een kinderwagen. Yeah. Kamukura. Aber ich habe Yan yung mga cosmetics sa Japan. Nahanap ko yung na cosmetic. The bento machine.